حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثني ابن أبي حازم والدراوردي عن يزيد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم 5، ما تقول ذلك؟ يبقي من درنه؟ قالوا: لا يبقي من درنه شيئا. قال: فذلك مثل الصلوات ال5 يمحو الله به الخطايا. आप फरमाते थे कि अगर किसी शख्स के दरवाजे पर नहर जारी हो और वो रोज़ाना इसमें 5 दफ़ा नहाए तो तुम्हारा क्या गुमान है? क्या उसके बदन पर कुछ भी मैल बाकी रह सकता है? सहाबा ने अर्ज़ की कि नहीं या रसूल अल्लाह, हरगिज़ नहीं। आपने फरमाया कि यही हाल 5 वक्त की नमाज़ों का है। क्या अल्लाह पाक इनके ज़रिए से गुनाहों को मिटा देता है? Narrated by Abu Huraira. I heard Allah's Messenger, peace be upon him, saying, if there was a river at the door of any one of you, and he took a bath in it 5 times a day, would you notice any dirt on him? They said, not a trace of dirt would be left. The Prophet, peace be upon him, added, that is the example of the 5 prayers with which Allah blots out, annuls, evil deeds.